তামিলনাড়ুর একজন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, তিনি সনাতন ধর্মকে বলেছেন করোনা, ম্যালেরিয়া, কলেরার সঙ্গে তুলনা করছেন। অতএব যারা এগুলো করছেন স্বামীজি মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদের ঈশ্বর ধ্বংস হবে। স্বামীজি ঈশ্বরের বরপুত্র ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ প্রাপ্ত একজন যুব সন্ন্যাসী ছিলেন। আমার এটা প্রায় 30 বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল কলেজ লাইফ থেকে অন্তর্গত এখানে আজকের দিনে আসা। আপনার আগে আসি, আজকে 8-10-15 মধ্যে এসেছি, মাল্যদান করেছি, প্রণাম করেছি, গর্ভগৃহ দর্শন করিয়েছেন আমাকে মহারাজ। আমি কৃতার্থ। একটাই কথা, তিমিরও রাত্রি পহাই মহাসম্পদ, তোমারে লভিব সব সম্পদ পাই, মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমারও চলে। কোচবিহারের মেঘলিগঞ্জে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কে কাটা করে বেড়া দিতে বাধা ধ্বংস হয়ে যাবে। आज 163 एनिवर्सरी है नेताजी स्वामी जी का, क्या कहना है? आप आए, ये पहली बार नहीं है, 5 साल हो गया मैं कॉलेज लाइफ में यहाँ आ रहा हूँ। आज का दिन पूरा देश में, खास करके बंगाल में हर घर में ये दिन मना रहा है। स्वामी जी को सब लोग नमन करते हुए, वंदन करते हुए सब बोल रहा है गर्व करे बोलो हम हिंदू, मैं हिंदू हूँ। ये बात स्वामी जी ने हम लोग को सिखाया। सनातन को रक्षा करना, सनातन को आगे ले जाना और जीव सेवा का द्वारा शिव सेवा करना, ये स्वामी जी का जो वचन है उसको मानते हुए सबको आगे जाना चाहिए। आज का दिन में कोई स्वामी जी का स्लोगन या कोई वार्ता आप अगर देना चाहे तो? देखिए, स्वामी जी ने बताया था जनता को सेवा करो, गरीब को सेवा करो, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। उन्होंने बताया था ब्रह्म होते कीट परमाणु, सर्वभूते सेई प्रेममय, मन प्राण शरीर अर्पण करो हे सके एसबेर पाई, बहुमुखे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জয় ঠাকুর, জয় স্বামী। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।